Scholarship ni tangselo deputation delegasi prasa hamkari tang petri tagi fani thani juda rengno potro poribuy tonga eba bier khritanai ro deputation ni jagalo kutomantra besor kausana thagai borok saga November talni pula sabani bisingano dosrindoni 11 scholarship hamai nei sajang bani fiaba tabu ba scholarship rang hapiako rengno kotor eba college tibe hakti borokno waido prasa rezagai tongo fiaba bahage pornai tabu wana majak bokrok ni majak rengsiringai tongai ro अजक अफिस अफ फाइमानि रिजन गेसिन स्कॉलरशिप ताफानो सुनो रिया खुसुंग जे उइला वैसा संग ताक बाय एटलिस्ट 4 टाइम्स फाइका 4 टाइम्स फाइमानि जे संग फाइफुरु साइरो हो सिनो जे संग थांगै मालायमानि आफुरु साका संगनो जॉइंट डायरेक्टर सार बो साका सिनि जॉइंट डायरेक्टर बो साका सुनो नरंनि जदि जेन्युइन स्टूडेंट हंके संगनो नंगनो एक सप्ताहनि बिसिंगो सिनरन टीम रहबै नंगनि कॉलेज थांगै टीम रहबै फिजिकल वेरीफाई खायै जदि जेन्युइन स्टूडेंट के संगनो एक सप्ताहनि परे स्कॉलरशिप रुनाय हिनै ताफानो सिनि स्कूल कॉलेज थांगै बरो वेरीफाई खाइका थांगै 1 तारिख 11 मार्च नवेम्बर थांमानि तिनि 18 गाहाय पनो सुनो सप्ताह काइसान बिसिंगो बर कोनो रां रिनानि सल्यूशन से रियाको जों कयबार फाइनाय एकबार स्कॉलरशिप नि बागै जों कयबार फाइनाय जों बहासो साफारंले जों अनेक स्ट्रगल खाइ दं दाबो स्कॉलरशिप नि बागै जोना बु कॉलेज न होय बसो प्रेशर खाइ दं जे नो स्कॉलरशिप क्लियर खाइ बट जों ताबो स्कॉलरशिप क्लियर से खाइमिया जोना ताबो नोटिफिकेशन रि रिखा जे सिनि वेस्ट बेंगल नि सिनि उनको बाबा साहेब उंगनि होयते यूनिवर्सिटी नि होयते जोनो इको 1 उनको फर्स्ट उंगो डिसेंबर नि फर्स्ट वीक नि बिसिंगो स्कॉलरशिप नि सिनि फीस नि कॉलेज नि फीस माने क्लियर खाइ दिनै ताखोनो सुनो स्कॉलरशिप से जों माया होंगे जों बाकी सिन कॉलेज नि फीस क्लियर खाइने बा मालायना फाइबो सुनो मालायना एलाउ बखाय सुनो गेट से बन्द खाइ तनि जों उनादि गोबां स्टुडेन्ट खाइजा गोबां कॉलेज आलादा कॉलेज नि आनि कॉलेज जों एंके तन दिया कॉलेज नि बे जों बर मालायना के फाइगेन के आखं कक साव नंग रोखा माननाय हिनै टाइम रि रहबो टाइम नि फर कामसे खाया बर ताको मानियो स्कॉलरशिप इनके साव बर तिनि फाइगेन ताक फाइने बेले साइ रहनाय एक सप्ताह नासिं दि डेडी रहनाय आ डेट नि बिसिंग बर कामसे खलाया कि जों ताक ताम खाइनाय আমরা স্কলারশিপ এতদিন হয়ে গেছে আমরা পাইছি না মানে আমরা আগে 1 তারিখে পাই যাব 1 তারিখের আগে একবার আয়াসরে গেছি এরপর কইছি আমরা যে এক সপ্তাহের ভিতরে ভেরিফিকেশন করে সেরা কলেজের এরপর টাকাও দিব এখন কিন্তু আমরা স্কলারশিপ পাইছি না আমরা তো ওখানে ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে আমরা পরীক্ষা করব আবার সেকেন্ড সেমিস্টারে আমরা তো কলেজ থেকে প্রেসার করতেছে টাকা দেবার লাগি আমরা কইতে টাকা দিব আমরা যে টাকা না পাই এখন তো আমরা রিকে নোটিফিকেশনে দিয়ে দিছে কলেজেতে আমরা নিতে আমরা আপনারা দেখতে পারবেন তাহলে আমরা তো এখন তো টাকা পাইছি না হেরা আমরা কইছে যে ডাইরেক্টর স্যার জয়েন্ট ডাইরেক্টর স্যার যে গতবারে আমরা আইছিলা এবারে কইছিলা যে কলেজ জেনুইন ঠিক হইলে আমরা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করিয়া আমরা সবটা মানে চেক করি আমরা যদি জেনুইন হও স্টুডেন্ট তাহলে আমরা তোমার এক সপ্তাহের ভিতরে টাকা ঢুকামো তারপর হেরা আমরা কলেজে গেছিলাম 1 তারিখ নভেম্বরে ওইখান থেকে অফিস থেকে ভেরিফিকেশনে লেগে গেছিলাম অফু দেবনাথ আর হলো কেশব কর এখন পর্যন্ত 1 তারিখ গেছিলাম এখন আজকে কত তারিখ 18 তারিখ এরা কইছে এক সপ্তাহের ভিতরে হইব এক সপ্তাহ তো অনেক হয়ে গেছে এখন 3 সপ্তাহ হইব এখন পর্যন্ত কিছু টাকার ব্যবস্থা হয়েছে না স্কলারশিপে তাহলে আমরা অনেক কলেজের থেকে প্রেসার দিতেছে তোমরা যে ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক থেকে ভিতরে আমরা কলেজের ফিসটা ক্লিয়ার করো তারপরে তোমরা পরীক্ষাতে বইতে পারতাম না তাহলে আমরা এখন কিতা করব তোমরা কোন স্ট্রিমে এবং কোন কলেজ থেকে তোমরা এই জায়গাতে আছো আমরা হইছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের বিএড কলেজের আমরা ফার্স্ট সেমিস্টার দপ্তর থেকে তো কইছে সব স্টাইপেন্ড দেওয়া আছে অলরেডি না স্যার কইছে না আমরা এখানে কইছে না মনে এখন বাকি আছে মনে 5000 প্লাস মনে অনেক আছে স্কলারশিপ আমরা পাইছি না তোমরা আজকে কার সাথে দেখা করবা আমরা স্যার মঙ্গল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আইছিলাম আমরা ভিতরে যাওয়ার লাগেও এলাও করছে না দরজা বন্ধ করে রাখছে তোমার নাম কি আমার নাম রাজা বর্মা তিনি ফাইমানি গাইसिनि स्टाइपेन्ड हिसाबै स्कलारशिप ताखौनो रियाखौ तो 5-6 मास उइथासुं आंबो फै ताखौनो कोन व्यवस्था करे जों बिसिङाव हामनो फाइमानि जों बिसिङाव हाबिया आं हायता गाय जत बे 5000 नि बिसि खानो माया दंखौ माने स्टुडेन्ट अफ दा गाय फिजिकल भेरिफिकेशन खानाबो बाव सागा जों फिजिकल भेरिफिकेशन खायगा आउन परे इको ताखौनो हाबिया आं हायता गाय एजुकेशन तो बेलेग इम्पोर्टेन्ट इंडिया वो एजुकेशन इम्पोर्टेन्ट के आबुन तो ताबो कोनो माने आबुन तो थुंजा थुंगा हायता बे प्लेस आरो एजुकेशन नाबो सिगा सारा बायनोबा इगा आबुन तो प्लेस उनखला तो नङा गाय बायनोबा आमता स्ट्रीम कोन स्ट्रीमे তোমরা তোমরা गाय आर्ट्स बिएड फर्स्ट सेमिस्टार इन बंगदा वेस्ट बेंगल नदिया डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सेमिस्टार